बर्दाश्त नहीं होता। हम समझते हैं कि अच्छा लिबास देकर, अच्छी ग़िज़ा देकर, अच्छी रिहाइश देकर, अच्छा बैंक बैलेंस देकर, अच्छा उसको सरमाया देकर हमने उसकी जिंदगी को संवार दिया। जो वालिदैन आज बच्चे का बुखार और सर दर्द बर्दाश्त नहीं करते, उन वालिदैन ने कभी सोचा कि अगर कब्र में या आखिरत में से अजाब होगा तो वो वालिदैन कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? उस अजाब से, उस आखिरत की दोज़ख से बचाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत देना होगी। चूंकि दीन की तालीम और तरबियत के बगैर कोई औलाद भी माँ बाप की फरमाबरदार नहीं बन सकती। बहुत सारे वाक़यात मामलात में तैयार करके लाया था, मगर याद रख ले, माइकल हार्ट जिसने दुनिया की 100 मोतबर शख्सियात के मुतालिक लिखा, उसने किताब लिखी द 100 नुमाया तरीन शख्सियात पूरी हिस्ट्री में। आप जानते हैं कि उसने टॉप पर हुजूर की शहादत को लिया। पहली शख्सियत जो उसने रिसर्च के बाद उन 100 कामयाब तरीन इंसानों की लिस्ट में जिसको टॉप पर रखा, वो हमारे नबी की जात है। और उसने उसका सबब भी लिखा। उसने सबब भी ये लिखा कि जितनी मैंने रिसर्च की है, अल्लाह के इस नबी के बाद कायनात में दूसरा कोई शख्स नहीं जिसने सेकुलर और रिलीजियस फील्ड्स में इतना मकाम और नाम कमाया हो जितना मुसलमानों के नबी ने कामयाबी हासिल की है। उसने 2 लफ्ज लिखे, रिलीजियस और सेकुलर, यानी दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी। यानी दीन में भी वो कामयाबी और दुनिया को वो मेयार दिया कि दुनिया का कोई शख्स इस दुनिया को ना दे सका, और दुनिया के अलूम और फनून में और तरबियत में और अखलाक में इस इंसानियत को वो मेयार अता किया कि कोई दूसरा शख्स इस इंसानियत को वो अता न कर सका। यही वजह है कि ग़ज़वा बदर के जब कैदी बनाकर काफिरों को लाया गया और जो फिदिया नहीं दे सकते थे, आका ने फरमाया तुम 10-10 मुसलमान बच्चों को 10-10 मुसलमान बच्चों को इल्म सिखा दो, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। अब काफिरों ने मुसलमानों को क्या सिखाना था? कुरान तो नहीं सिखाना था, फिक़ह और हदीस तो नहीं पढ़ानी थी, उन्होंने क्या पढ़ाना था? दुनिया के अलूम पढ़ाने थे। तो हुजूर ने जितनी दीन की तालीम पर अहमियत और फोकस किया, उतना ही दुनिया की तालीम पर भी फोकस किया। मगर आज दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी भी मुसलमान मुल्कों की शामिल नहीं है। अलमिया ये है, 500 यूनिवर्सिटीज जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से अगर कोई होगी भी, अब लेटेस्ट आजकल का अगर कोई एनालिसिस आया है तो वो भी शायद आखिरी नंबरों पर हो। पूरे 57 इस्लामी मुमालिक का एजुकेशनल बजट एक अमेरिका के एजुकेशन के बजट के बराबर भी नहीं है। पूरी दुनिया 57 इस्लामी मुमालिक, उनका जो एजुकेशन पर पैसा लगता है वो एक अमेरिका और 5 लोगों ने तो यहां तक लिखा है कि वहां अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि 15 से 20 मुमालिक जो एजुकेशन में टॉप पर हैं इस्लामिक कंट्रीज में, और 15 से 20 मुमालिक का बजट अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के बजट के बराबर भी नहीं है। यह है हमारे नजदीक तालीम की, तरबियत की और जदीद दुनिया का मुकाबला करने के लिए इल्म को इख्तियार के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत और अहमियत का एहसास। लॉर्ड मकाले जब 1857 जंग आजादी के बाद बड़े सगीर गया और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा कि जाकर रिसर्च करो कि ये मुसलमान लड़ते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, इसका सबब क्या है। तो 90s के जमाने में जो उसने रिसर्च की, 91% 91% मुसलमान
बड़े सगीर के आला तालीम याफ्ता थे। 19वीं सदी में और 20वीं सदी के आगाज में और आज पाकिस्तान की शरह खानगी देख लें, मुसलमान ममालिक की शरह खानगी देख लें कि हमारा हाल एजुकेशन में और तालीम में क्या है। आज हमारा हाल ये है कि जिनको हम काफिर कहते हैं वो हवा पर, पानी पर, समंदर पर, टेक्नोलॉजी पर, स्पेस पर, बायो पर, केमिस्ट्री पर, फिजिक्स पर, मैथ पर, मेडिसिन पर, कंप्यूटर पर, एटमी डबल आई पर वो रिसर्च कर रहे हैं और आज दुनिया को फतह करके दूसरे आसमानी सैयारों और सितारों की फतह की तरफ गामजन हैं। और आज का मुसलमान 14 सदियों के बाद भी इस बात पर झगड़ रहा है कि इसाले सवाब जायज है या नाजायज है। हाथ छोड़कर नमाज पढ़नी चाहिए या बांध कर पढ़नी चाहिए, हाथ सीने पर बांधने चाहिए या नाक पर बांधने चाहिए, मिलाद मनाना जायज है या नाजायज है, इल्मे गैब है या नहीं है, यह है हमारी तहकीक। और उसका नतीजा सुन्नी काफिर, शिया काफिर, देवबंदी काफिर, अहले हदीस काफिर, सारे मुसलमानों को हमने कुफर के खाते में डाल दिया। और आज देखें हम किस मुकाम पर खड़े। यह है आज के मुसलमान की तहकीक, यह है आज के मुसलमान का अलमिया। मगर दोस्तों अल्लाह की जात बंदे से नाउमीद नहीं है। हर रोज पैदा होने वाला बच्चा इस बात की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह अपने बंदों से मायूस नहीं हुआ, अपने बंदों से मायूस नहीं हुआ। अगर आज भी कोई माँ बाप मेहनत करे, तकवा इख्तियार करे, दीन पर अमल करे, तो आज भी इस उम्मत में मुजद्दिद पैदा हो सकते हैं, आज भी इस उम्मत में गौस पैदा हो सकते हैं, आज भी इस उम्मत में कुतुब पैदा हो सकते हैं, आज भी इस उम्मत में वो लोग पैदा हो सकते हैं जो उम्मत मुसलमान की डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा सकते हैं। मगर उसके लिए शर्त ये है कि हम अपनी जिंदगियों को बदलें ताकि हमें देखकर हमारी औलादों का फ्यूचर बेहतर हो सके। याद रख ले, बच्चा जब मां के पेट में आता है, मां अगर उस वक्त भी झूठ बोले तो बच्चे के दिमाग पर मां के पेट में नक्श हो जाता है कि उसकी मां ने झूठ बोला है। इस पर जदीद रिसर्च आ चुकी है, आप मेडिकल को पढ़ें। जब बच्चा 9 माह तक मां के पेट में रहता है, जदीद तहकीक ने, साइंस ने उसके 9 माह के एक एक दिन पर तहकीक की है। और वो जो सारी तहकीक है वो अल्लाह ने 14 सदियां पहले कुरान में बयान कर दी है। और उसके बाद जब बच्चा मां के हाथों में आता है, पहले दिन से लेकर कब्र में दाखिल होने तक, बुढ़ापे तक, इस्लाम ने उस बच्चे की परवरिश, उसकी खुराक, उसके लिबास, उसके रहने सहने के अंदाज को, उसके कल्चर को, वो सारा अल्लाह के हबीब ने अहदीस में डिफाइन कर दिया है। वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हजूर सैयद शेख इस्लाम की किताब है बच्चों की तालीम और तरबियत। उसमें मां के पेट में जब बच्चा पहले दिन आता है, उस दिन से लेकर 18 साल तक और 18 साल से लेकर जवानी तक उसकी जिंदगी के एक एक दिन पर इस्लाम के फरामीन को, उसकी दीनी दुनियावी तरबियत को हजूर शेख इस्लाम ने उस किताब में बयान कर दिया है। वो PDF की शक्ल में मेरे पास मौजूद है। अगर कोई शख्स लेना चाहे, ख्वाहिशमंद हो, तो वो मेरे साथ राब्ता करके ले सकता है। लॉर्ड मकाले जब उसने तज्जिया किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमानों की दीनी और दुनियावी तालीम को जुदा कर दो, दीन पढ़ाने के लिए मदरसे बना दो और दुनिया पढ़ाने के लिए अलग से स्कूल बना दो। दीन मदरसों में पढ़ेंगे, वहां से सिर्फ दीन को पढ़ने वाले जिनको दुनिया की खबर नहीं होगी, मॉडर्न दुनिया के साथ चलना कैसे है उसका एहसास, इदराक नहीं होगा, वो सिर्फ मदरसे में पढ़ेंगे और बाहर निकलकर नमाजें पढ़ाएंगे। और रात रोटी लेने के लिए जिनको नमाजें पढ़ाते हैं उनकी इज्जत ये होगी कि रोटी के लिए वो नमाजी के दरवाजे पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे।
دین کو ایک طرف کر دیا اور دنیا کی تعلیم کو اسکول کالج اور یونیورسٹیز میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب کالج اور یونیورسٹی پڑھنے والے کو دین سے کوئی تعلق نہیں اور مدرسے میں پڑھنے والے کو دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. تو دونوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اس انسان کو, مسلمان کو. اب عالم دنیا دار کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا اور دنیا دار کسی عالم کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کے ماڈرن دنیا کے حقائق کو ایک عالم کیا سمجھے, اور عالم یہ سمجھتا ہے کہ آج کا دنیا دار وہ دین کی حقیقت کو کیا سمجھے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جب جابر بن حیان پیدا ہوئے, البیرونی پیدا ہوئے, الخوارزمی پیدا ہوئے, وہ جتنے سائنسدان تھے پہلی صدیوں کے, وہ عالم بھی ہوتے تھے, وہ سائنسدان بھی ہوتے تھے, وہ تہجد گزار بھی ہوتے تھے, وہ عالم دین بھی ہوتے تھے. آپ ماضی کے جتنے مسلمان سائنسدانوں کی زندگیوں کو پڑھیں گے, وہ عالم پہلے ہوتے تھے, سائنسدان بعد میں ہوتے تھے. تو جب تک ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, آخری بات اور پھر وہ بات سنا کر ختم کرتا ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس دور کے کامیاب انسان اور کامیاب مسلمان بنے, تو پھر جتنا فوکس ہم سکول اور کالج یونیورسٹی کی تعلیم پر کرتے ہیں, اتنا ہی آپ کو دین کی تعلیم پر کرنا ہوگا. اور یاد رکھ لیں, کامیابی, آقا نے فرمایا, اولاد کے لیے ماں باپ کا سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے. اچھی تعلیم اور تربیت ہے. اور دوستو, آقا نے تعلیم اور تربیت کیسے فرمائی؟ ایک شخص حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا, اس کا بیٹا اس کی گود میں تھا, چھوٹا بیٹا گود میں تھا. اس کی بیٹی آئی, اس نے اسے بھی پیار کیا مگر زمین پر بٹھا دیا. بیٹا گود میں ہے, بیٹی زمین پر ہے. آقا نے فرمایا, تو نے اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا, اپنی اولاد میں عدل نہیں کیا. عدل یہ تھا کہ جیسے بیٹے کو تو نے گود میں بٹھایا تھا, تیرا حق بنتا تھا تو بیٹی کو بھی اسی طرح گود میں بٹھاتا. ایک شخص کی 6 بیٹیاں تھیں. بیٹے اور بیٹی کا فرق یہ ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے, تو ہر مسلمان یہ دعا کرے, یا اللہ ساری زندگی رمضان چلتا رہے. اسی طرح اگر ایک مسلمان کو بیٹی کی اہمیت اور شان کا پتہ چل جائے, تو باپ اور ماں تمنا کریں کہ یا اللہ صرف مجھے بیٹیاں ہی عطا کر. ایک شخص کی 6 بیٹیاں تھیں, وہ بیوی پر بڑا غصہ کرتا. اب یہ تو اللہ کی عطا ہے. 7واں بچہ بھی اس کے گھر پیدا ہونے والا تھا. تو اس نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ اگر اس دفعہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. وہ رات کو سویا دھمکی دے کر, خواب میں دیکھتا ہے کہ حشر کا مقام ہے, میدان حشر ہے. وہ چلتا چلتا جنت میں داخل ہوا. جنت کے 7 دروازے ہیں. اس نے جنت کو دیکھا, اسے جہنم دکھائی گئی. اس کا فیصلہ ہوا کہ اسے جہنم میں ڈال دو, اسے جہنم میں ڈال دو. وہ جہنم میں داخل ہونے لگتا ہے, پہلے دروازے پہ جاتا ہے, پہلی بیٹی کھڑی ہوتی ہے. وہ عرض کرتی ہے, باری تعالیٰ میں نے اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دینا. وہ دوسرے دروازے پہ جاتا ہے, دوسری بیٹی کھڑی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے, میں نے اپنے بابا کو جہنم میں نہیں جانے دینا. 6 دروازوں پر جب گیا جہنم کے, تو 6 دروازوں پر 6 بیٹیاں کھڑی تھی. ابھی 7ویں دروازے کی طرف جانے والا تھا تو اس کی آنکھ کھل گئی. عرش کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے, مولا میری التجا ہے کہ میں تو جنت میں جانے کے قابل نہیں, 7ویں بھی بیٹی دے دے, وہی مجھے جہنم کے 7ویں دروازے سے بچائے گی. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے, جا اپنے باپ کا بازو بن جا. اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے, اب تیرے باپ کے بازو میں خود رب ہوں, اب میں خود تیرے باپ کے رزق کا مالک ہوں. تو دوستو, بیٹیوں اور بیٹوں میں عدل کریں, بچوں اور بچیوں میں
عدل کریں، گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آخری بات وہ اس عاشق نوجوان کی سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری باجی نے تفصیل کے ساتھ خطاب فرما دیا تھا تو اس لیے میں نے اس کو شارٹ کیا ہے چونکہ وقت کافی گزر چکا۔ اس بات کو دل کے دروازے کھول کر سننا ہے اور یہی آج کا پیغام ہے اور اسی پر ہمیں اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے۔ میں جب منہاج القرآن یونیورسٹی میں گیا تھا 2003 غالباً 8 اگست کا دن تھا، 8 اگست 2003 ہمارے پروفیسر تھے، انہوں نے ہمیں ایک لیکچر دیا تھا۔ پہلے دن کا لیکچر حرف بہ حرف مجھے آج تک یاد ہے، آج سے تقریباً 18 سال پہلے۔ انہوں نے فرمایا تھا بیٹا آپ لوگ منہاج القرآن میں آئے ہیں، اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لو، اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لو، مقصد بنا لو، اسی کی خاطر جیو اور اسی کی خاطر مرو۔ تم جو بھی گول آج سیٹ کرو گے، مشن بناؤ گے، اس پر محنت کرو گے، زندگی میں اللہ تمہیں کامیابی ضرور عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس مشن بنا کر اخلاص کے ساتھ کام شروع کرو۔ تو انہوں نے ایک ولی کا واقعہ سنایا تھا، شیخ عبد الرحمن دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہندوستان کے ایک ولی گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ان کا ایک مرید ان کی بات سن رہا تھا، ان کا ماننے والا، کہ بیٹا اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، ایک مشن بنا لو۔ یہ بات کر رہے تھے شیخ عبد الرحمن، ایک مرید جوان کھڑا ہو گیا۔ اس جوان مرید نے کہا تھا حضور آپ کی